জামুগুৰিহাটত অখিল ভাৰতীয় নেৱাৰ সংগঠনৰ সামূহিক ব্ৰত বন্ধ আৰু বেল বিবাহ সম্পন্ন অৰ্ধশতাধিক কণ কণ কিশোৰ কিশোৰীৰ অংশগ্ৰহণ অখিল ভাৰতীয় নেৱাৰ সংগঠনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সমিতিৰ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি আজি পুৱাৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে জামুগুৰিহাটৰ মঙলবৰীয়া খেলপথাৰত প্ৰথম দিনাৰ বেল বিবাহ আৰু ব্ৰত বন্ধ কাৰ্যসূচীত অৰ্ধশতাধিক কিশোৰ কিশোৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে নেৱাৰসকলৰ ৰীতি নীতি ও পৰম্পৰা অনুসৰি তথা নেৱাৰী নীতি নিয়মেৰে সুদূৰ দাৰ্জিলিঙৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা এই অনুষ্ঠানভাগ সম্পন্ন কৰা হয় अब हातमा चामल पानी लिऊ चतुर रत्नमयम मेरु मस्तद्वीपोपशोभितो नाना रत्न समत्किरणात् धेनु उत्तरदायिनं गुरुभ्यो बुद्ध धर्मेभ्यो संगमेश्व तथैव च निर्यन्तयामि भावेन सम्पूर्ण रत्नमण्डलम यो मण्डललाई हामी हाम्रो भाषामा मञ्च भन्छौँ है र मैले मञ्च भनेको थाहा तर संस्कृतमा हो भने मण्डला भनेर भनिन्छ चामल चढायो दाहिने हातमा एउटा फूल लिऊ दाहिने हातमा फूल लिनुस् एउटा देब्रे हातमा भएको फूल आफ्नो दाहिने कुमपट्टि फ्याँकौँ ओम सर्व पाप नपनय हुम फेरि छुट्याऊ अब देब्रे फेरि छुट्याऊ सबला जो लापा अखिल भारतीय नेवार संगठन शोणितपुर जिल्लाले आज दिनजुरा कार्यसूची जस्तै बेल विवाह व्रत बन्धन प्राय 50 जनाको सहभागितामा हामीले गरिरहेका छौँ सुदूर वेस्ट बेंगल खारसाङबाट गुरुजी 4 जनालाई हामीले ल्याएर यो हाम्रो नेवारी परम्परा नेवारी रीतिथिति मध्ये हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ र आजको कार्यसूची सुरु भयो अब भोलिबाट आज साँझमा हाम्रो प्रतिनिधि सभा छ प्रतिनिधि सभा 6 बजे ठिक 8 बजेसम्म र आउँदा भोलि हाम्रो मुकुली सभा भन्छ आम सभा छ त्यसमा हाम्रो नयाँ कमिटी चयन गर्नेछौँ शोणितपुर जिल्लाको र हाम्रो मुख्य अतिथि अखिल भारतीय नेवार संगठनका सभापति श्रीजुत एसएन प्रधानज्यू आउनुहुन्छ र स्थानीय हाम्रो विधायक लगायत गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई हामीले बोलाएको छौँ यो अनुष्ठानमा र सबैको हामीले आन्तरिकता कामना गरेका छौँ र सबै हाम्रो नेवारी दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले आन्तरिक कामना गरेछौँ सहाय सहयोग कामना गरेका छौँ र फेरि पनि भोलिको दिनमा हाम्रो ओपन राजुवा सभामा सबैजना आइदिनुहुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गरे आज सर्वप्रथमे मैं अखिल भारतीय नेवार संगठन शोणितपुर जिला समितिर द्वारा सकलोके अभिनंदन ज्ञापन करिछु और आज 18 एप्रिल तारिखे आमार ऐतिहासिकभावे प्रथमबाৰৰ বাবে অসমত সামূহিকভাৱে নেৱাৰ আমাৰ অখিল ভাৰতীয় নেৱাৰ সংগঠনে শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে বেল বিবাহ সামূহিকভাৱে আৰু ব্ৰতবন্ধ অনুষ্ঠান সামূহিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সকলোকে मैं अभिनंदन ज्ञापन करिछु जे आपनालोके आहक और आमार नेवारी जी संस्कृति कला संस्कृति आछे आपनालोके साउक और साउक जे विभिन्न आमार नियम आमार एटा भिन्न नियम तार उपरते किमान धुनिया नियम आपनालोके चाब पारे और आपनालोके उपभोग करिब पारिब किमान अंशग्रहण কৰিছে আমি 25 জন ব্ৰতবন্ধ অনুষ্ঠান ব্ৰতবন্ধ और 17 आपनार बेल विवाह आमी स्वाली आमी আজি অনুষ্ঠানত আমি সুকলমে আমি অনুষ্ঠিত কৰি আছো আমি পুৰোহিত আনিছো আমি খাৰসাং जी आपनार दार्जिलिং खारसाং वेस्ट बेंगলৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছো আজি আপনার 6টা বজাত আমার प्रतिनिधि सभा आरम्भ हब और आमार शोणितपुर जिलार विभिन्न शाखार পৰা আজি आमार प्रतिनिधि सकल आहिब और আজি नतुन एटा समिति आमी गठन কৰিবলৈ সকলমে আমি गठन কৰিম বুলি আশা ৰাখিছো অহাকাইলৈ আমাৰ মূল সভাৰ লগত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আমাৰ 6টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াত আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছো বড়োলেণ্ড গট টেলেণ্টৰ উইনাৰ আমাৰ হৰি নেৱাৰ লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি আমাৰ কলা আমাৰ প্ৰকাশ প্ৰধান আমাৰ বিশিষ্ট আমাৰ সিঙ্গাৰ আৰু লগতে আৰু প্ৰদীপ নেৱাৰ উপস্থিত থাকিব Bureau Report, Assam Today.